des mini hamburgers et un pain brioché. اليوم أنا غادي نستعمل le pétrin. Vous allez voir. Alors, 500 g de farine. Ça va être un pain brioché اليوم. Ou la même pâte نديروا بها des mini hamburgers. Donc نشوفوا في رحبة شحال نخرجوا منها les mini hamburgers وشحال خبز. Alors 500 g de farine. Voilà. Alors la levure, comme d'habitude, comme toujours les ingrédients ناشفين في رحبة هما الأولين. Alors la tare 0. 10 grammes. Voilà, c'est bon. نخلطها هي الأولى. دوك هذه نديرها في البيتران قبل ما نزيد لو ليكيد. Il vaut mieux haka. Comme ça. Voilà. On place au feu le pétrin. Voilà. On sert bien. Dروك le liquide. Alors, le liquide, عندنا هذه je sais pas شفتوها déjà, mais je vais utiliser le ben. Le ben, ça va être que à la place, je vais l'utiliser à la place de le halib. Et l'utilité تاعو il va nous faire une fermentation très c'est comme le levain. Il va remplacer le levain pour هاد الوصفة. Alors pour le lait, on a 100 g de lait, 100 g halib. Je vais la peser là. Voilà. 100 g البن. قلت لكم حليب. Voilà, 100 g. Je vais le verser. Dans le même récipient, نزيد الزيت. الزيت 80 g. Voilà. C'est une pâte, une pâte briochée. Donc, يخصها يقلها الزيت. من بعد يبقى لنا الماء. الماء بون بور 500 غرام راكم عاقلين هاد لاباط ما يقلهاش تكون جاريه بزاف، ما تكونش مطلوقه. هاد لاباط يقلها تكون فيرم، ما خصنيش انا اون بات كي تاع الخبز تكون مطلوقه بزاف، هذه اللي يقلها تكون فيرم. دونك اون فا ميتر 300 غرام دو ليكيد. درنا 120 غرام 100 غرام دو البن، 80 غرام تاع الزيت. سكي فا ريستي سا فا اتر لو، يبقى الماء هذاك نكملوا به 300 غرام. دونك هنا اون فا راشوتي 100 غرام et 80 100 غرام و80 صافي 180. نزيدو نكملو بوغ 300 نزيدو لها 120 120 غرام تاع ماء. فوالا ندير هنا معاهم دروك. Je vais pétrir et je vais voir, نشوف la pâte تاعي comment elle est. Je vais commencer par une vitesse lente et je prépare le sel تاعي الملح 10 غرامات تاع الملح. هذا نخليه مع لافان نزيده. الباطري مليحه نطلعوا شويه في لا فيتاس. هذا هاد لا فيتاس الاولى يعيطوا لها الفرازاج. On appelle ça le phrasage. Phrasage, نخلطوا كاع les ingrédients. من بعد deuxième vitesse, elle est plus rapide. أسرع. هذيك c'est là où نديروا le pétrissage. هذاك هو العجين الصح. Mais il faut faire attention ما تكثرولهش العجين الخبز ولا العجين. Il faut pas que ça dépasse عندكم في le phrasage 3 minutes. من بعد la première vitesse 3 minutes باش تلموا les ingrédients.
Deuxième vitesse, il ne faut pas dépasser les 7, 8 minutes. Sinon, la pâte تاعكم تحمى تنحرق. Vous avez compris? Donc, là, je vais augmenter la vitesse, c'est bon. Bon, je vais vous dire comme la pâte qui est, je vais la voir. La pâte, elle est bonne. دروك نزيد لها الملح. Les 10 grammes تاع الملح. Alors, toujours peser, peser, peser. Il faut toujours peser وزنوا les ingrédients تاعكم. عمركم ما ديروا هكا على الله. Sinon, خاطر vous avez un bon résultat ou 10 vous n'aurez pas de bon résultat. Donc, toujours, il faut peser. هكا vous êtes sûr d'avoir de bons résultats. نعاود نرد البيتران تاعي. Voilà, نزيد شويه ما قطره تاع ما باش هذاك الملح il se dissout, يدوب ما نكترش et je reprends le pétrissage تاعي. نخليها quelques minutes, 3-4 minutes. Vous allez voir que ça alors toujours vitesse rapide, c'est la deuxième vitesse. La boulangerie, on a toujours deux vitesses. L'oula, c'est le phrasage, ou zéouja, c'est le pétrissage. Là, il est en train de pétrir. Déjà, là, l'odeur, le pétrissage, la fermentation, le ferment. Avec le ben, il y a le goût, le levain. Pour moi, la pâte, elle est bonne. Mais si tu ne pétrisses plus que ça, c'est bon. Voilà. Un peu de farine. ما نكتروش la farine toujours. Je vais l'enlever. Comme ça, je serai à l'aise. On laisse aucun reste le récipient à pétrissage. Je vais la laisser reposer. Laissez-la reposer à partir de le four, tel 2 heures, ça n'a pas d'importance. Donc, la pâte elle est prête. On la laisse reposer. On نغطيها avec un torchon toujours. كما قلت لكم وعودتكم غطوا avec un torchon les pâtes تاعكم. Voilà, نخليها, elle se repose. Bon, Anna, pour le tournage, j'ai ramené une pâte que j'avais déjà préparé. On va faire le façonnage et la division nos hamburgers, nos mini hamburgers. Pour les mini hamburgers, j'ai ramené les moules. Voilà, ça c'est des moules. On va mettre la pâte à fermenter. Les mini hamburgers, vous allez voir, tu vois comment on va faire. D'abord, je vais peser la pâte taille. J'ai 1,92 kg. Parce que maintenant, je vais 500 grammes de farine, mais on a rajouté zedna le ma, zedna le ben, zedna le zit. Donc la pâte, zid, le poids taha. On va commencer par les mini hamburgers. Alors, il faut mettre des pâtons, des boules, 50 grammes. Pas plus. 50 grammes, من 45 حتى 50 grammes. ما تزيدوش plus. Donc, on va les disposer هكا. عندي 8 هنا normalement. Voilà, 2, 4, 6 et 8. On va commencer. نقطع la pâte تاعي. 50, voilà. نحطها de côté. On ne va pas les mettre directement. La pâte, toujours, il faut la bouler. On la laisse reposer. On va mettre le 47, 50.
46. 41. 48. Plus ou moins 2 grammes. 48, 50, 52. Hein? Machi, exact. Il faut avoir une fourchette entre 2 et 3 grammes. Plus ou moins. Zaïd ou la naqas. OK? Et la dernière, 50. Voilà. Là, on a dit 8 تاع les pâtons. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est les boulets. Une boule, ils vont toujours. Voilà. Je boule et je serre. Bidia. Je laisse reposer. Comme tu vois, j'ai pas mis de farine à lèche. La farine, quand je suis en train de façonner, la farine ma تقدبليش la pâte. La pâte ma تقدبش pour bien façonner. Alors, voilà, les pâtes en tewana. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les placer les boules تاعهم. Voilà. Sans trop, on va pas نطيحوهمش بزاف, hein. Juste هكا. وحده زوج toujours هذه لا سودجور تكون من التحت. زوج 3. Voilà. Bien sûr, les moules, déjà, je les avais graissés. Sinon, avec du beurre, le beurre, il chauffe. Voilà, nos moules sont prêts. Bon, l'autre partie, les pains tawana. Il ne faut pas les laisser trop à l'air libre. Bon, c'est. Je vais pas m'attarder, c'est pour ça que je les laisse comme ça. Sinon, vous il est comme sinon la pâte من الفوق تكروتي والخبز ما يطلع لكمش. Alors, هادي, je vais prendre, on va faire deux زوج à 250 grammes, 250. Voilà. هادي فيها 90 grammes. On va voir ce qu'on va faire. Alors, toujours boulet. Ça va être des baguettes. Des baguettes pour pain brioché. Khobz brioche. C'est pas la brioche, hein, mais c'est une brioche. C'est khobz brioché. Maintenant, la même pâte, les mini hamburgers, c'est la même chose. Les hamburgers, généralement, الاخر تاعهم فيهم الحليب, فيهم الزبده, la matière grasse. C'est la même chose. ومنها on a fait du pain. هادو ننجم نديرهم تاني pain de mie, c'est la même chose. Pour le pain de mie, la même chose, haka. Quand vous achetez le moule تاعكم تاع le pain de mie, il faut que ça soit le pain تاع le moule تاع le pain de mie, تاع الخبز اللب, le moule تاعو يتبلع. Vous avez compris, pour le pain de mie, le moule, يتبلع فيه قجر من الفوق يتبلع. Donc, en général, يوزنوا هذوك يرفدوا pour 400 grammes. عندكم حتى الكيلو. Pour 400 grammes, يديروا له la pâte تاع 400 grammes في الداخل. Là, on va faire des baguettes. Alors, on a 2 baguettes. وهذه بعد on va voir, نعطوها une forme qu'on veut. Donc, نحطهم هنا. نخليهم au repos. Je vais les couvrir avec un torchon, toujours couvrir avec un torchon. Voilà. Entre-temps, déjà, à chaque fois, quand on fait des sandwichs, évitez la mayonnaise, évitez les trucs gras. Essayez d'être le plus مقتصدين في الدهون. Parce que الناس راهي بزاف عندها problème تاع cholestérol, problème تاع القلب. Donc, pour éviter moi, pour faire une mayonnaise, j'ai le fromage frais. Je vais vous le montrer. On va voir comment dresser les mini hamburgers تاعنا. نوريلكم comment faire. Comment je vais le remplacer
نديرو à la place de la mayonnaise. Alors, عندكم du fromage frais. هذا c'est du fromage frais. باش تعطوه un peu, تعطوه pour ولادكم surtout pour les enfants. Les enfants et les jeunes. الدراري والمراهقين كاع يبغوا يزيدوا la mayonnaise. Donc, خدموا لهم une mayonnaise, mais qu'elle soit pas une mayonnaise تاع البيض والزيت. Vous allez la faire avec du fromage frais. عندكم fromage frais. نوريكم rapidement. Alors, une cuillère. Je prends haka. Bon, le fromage frais, il n'est pas salé, mais chimeleh. Donc, on rajoute un peu de sel. Voilà. Vous y doulou la moutarde. La moutarde, elle va le goût. Il voulait chebah, la couleur, ou le goût, il voulait chebah la mayonnaise. Donc, ما تقولوش اكي لولادكم ولا اللي نديروا لهم هاد ما تقولهمش بلي درنا on a mis le fromage frais à la place de la mayonnaise. عطوها لهم هكا, ils vont pas se rendre compte. Voilà. La texture شوفوا تتبدل et la couleur تاني تتبدل تولي voilà, elle ressemble à de la mayonnaise. Et c'est pas de la mayonnaise. ما فيهاش الزيت, ما فيهاش البيض qui sont trop gras. Le goût, il est très bon. Je vais goûter un peu. نشوف الملح إلى c'est un délice, il est très bon. Elle est très très bonne. Voilà, la mayonnaise تاعنا راهي واجده. دروك نعاودو نولو لو فاسوناج تاع الخبز تاعنا. راكم عاقلين بلي درت عمرنا لي مول. جي درت le boulage تاع les pains. La pâte ريحت. On va la façonner facilement. نحطو هنا حدايا. Je commence. Ça va être on va faire des baguettes. Il n'y a pas mieux. Toujours, la pâte, on la baisse. Et après, on tourne. Je vous ai déjà montré un pli, deux, et les deux sur eux-mêmes. Les zouj ala ba'dhom. Et là, vous pouvez tenir, c'est une autre méthode. Vous pouvez, vous le roulez. Mais à la fin, vous le soudez et vous tirez doucement. غير بشويه تسعفوا لاباط تاعكم من تجروها باش ما تقطع لكمش داخل لو ريزو ما يتقطعش. Vous étirez doucement. Voilà, ها هو le premier pain terri, la première baguette. Vous allez voir comment on va le نشرطوه ونزوقوه. Je vais le badigeonner بالبيض. Mais toujours تحطوه avant de le badigeonner تحطوه في السني ما تنساوش. Alors regardez, راني نبلي, je fais des plis des uns sur les autres هكا. مع la fin نسودي et j'étire بشويه بشويه نسعفها. Voilà. Voilà. Et oui, un boulanger ou là une femme مرة في الدار, il faut qu'elle soit تاني شوية économe. هذا من نزيدوا له شوية ما ونخفوه.
non seulement يتمشى مليح sur la pâte, mais on fait des économies بحبة عبيد. On va dorer كاع هاد les pains. Alors, je commence بهذا. On va faire la scarification. نشرطوهم باش يعطينا نظره شابه تاع الخبز. لي لام تاعي توجور هنا نخبيهم على الدراري. Quand vous faites les incisions تاعكم ولا التشرات تاعكم doucement ما تقلقوش باش يخرجوا لكم au final يخرجوا في من طيب لا باغيت تاعكم يعطوا نظره شابه. فوالا. الو هادي نديرها سامبل. ثاني تخرج شابه باسكو راه فيها السانوج. هادي دوك اون فا لوي ميتر نديرو لها هكا اون سبيرال. فوالا. دروك نروحوا فاصل. من بعد الفاصل راكم غادي تشوفون كومون نكونوا خرجناهم لو فور. يكونوا طابوا على درجه 250 درجه كوم توجور 250 degrés pendant 20 à 25 minutes. فوالا حتى يتحمروا يولوا شابين تعرفوا بلي الخبز تاعكم طاب. vous le sortez du four. donc ما تبدلوش قعدوا معنا. on vous reverra après la pub. فوالا. بعد ما طيبنا لي ميني همبرغر تاوعنا خليناهم بردوا. دوك نروحوا نشوفوا دابور نخرجوا لي باغيت تاوعنا اللي درناهم ومن بعد اون فا فير لو دريساج تاع لي ميني همبرغر تاوعنا. اون فا لي فارسير. Pour les mini hamburgers, tout moi vous avez le choix. De la salade, de la tomate. J'ai choisi le temps. Nous toujours dans les le gras. J'ai rien contre le gras, mais il y a trop de gras, on mange trop de gras. Donc, du temps. قلعت له الزيت تاعو راه هنا شفتو. عندنا هذه لا مايونيز اللي قلت لكم عليها مخدومه بالفرomage. زدت لها un peu de moutarde, un peu de sel. Je vais l'utiliser à la place de
la mayonnaise. On a des tranches de fromage prêtes. On a des olives. Voilà. Donc, on va commencer. نحلو وحده هكا. راكم شفتوا كوم ils ont doublé de هادو سي 50 غرام 50 غرام تاع لو كان درت بزاف راهم غاديين يطلعوا يخسروا يهودوا دان كوتي و دو لوت دونك 50 غرام بور هذاك بور هادوك لي مول وانتوما كل واحد ولا كل وحده تعرف لو سي لي غرو الى كبير لو مول تاعها تزيد في لا بات تاعها مي توجور il faut peser دونك فوالا ها هما les hamburgers تاعنا محلولين. Vous pouvez faire ديروهم en 2 étages. Là je vais faire que qu'un seul étage نحطهم منا. نبدا avec la salade. Bon, هذه elle est trop grande. نقص Je l'ai lavé déjà, il faut la laver la tomate toujours. Il faut laver les tomates, toujours غسلوهم. C'est pas des tomates ils sont pas c'est pas des tomates biologiques. La mayonnaise تاعي من الفوق. راني قلت لكم سي با دو لا مايونيز هذه سي با دو لا فري مايونيز سي دو فروماج فري زدت له دو سيل وزدت له لا موتارد. إلا تبغوا ديروا تاني كاتشب بها vous pouvez faire le ketchup avec le même fromage بيه تنجموا تزيدوا له غير la couleur la tomate et un peu de sucre. Ça c'est le ketchup chef il est rouge. C'est comme la sauce tomate, il est onctueux, c'est la même texture, كيف في القوام تاعه. تزيدوا له غير لا طوماط كونسونطري حتى يولي يحمر كيما الكاتشب، تزيدوا له شويه سكر، الكاتشب il est sucré salé. Alors, maintenant, je vais mettre du thon, un peu de thon. تنجموا تقسموه على زوج سي ترو غران بور هادو لي راكم تشوفوا بلي سي ايكونوميك اي سون بتي ما كلاوناش بزاف لاباط ب 500 غرام تاع فرينه خرجنا 8 تاع لي ميني همبرغر وزدنا 2 باغيت بلوس اون بتيت غاليت هذا نديروها. Dans les grands restaurants, maintenant c'est à la mode, ils reviennent à la mode. Voilà. Voilà حبة تاع la mini ou le mini hamburger تاعنا. Voilà. Vous l'avez devant vous. أنا نزيد نكمل الآخرين ومن بعد نتلاقاو بعد الفاصل. فوالا مشاهدينا رانا ولينا لكم بعد ما كملنا الدريساج تاع لي ميني همبرغر تاعنا. حطينا الخبز تاعنا قسمناه باش تشوفوا لو ريزولتا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من عطيناكم معلومات جديده فيما يخص هاد لي ميني همبرغر ولو بان بريوشي. ان شاء الله تكونوا ديتوا المقادير وفوزالي ليسيي. ما تقلقوش مع الخبز يفو جامي عمركم ما تقلقوا. هذه النصيحه الاولى اللي نعطيها لكم. صبروا له في لو روبو تاعو، صبروا في الخميره تاعو، ما تقلقوش عليه
تشوفوه تقولوا بالخف اون دوميير سي با سوفيزون، ماشي كافيه باش نطيبوا الخبز. اعطوا له الوقت باش يخمر في غرتو. بعد من بوغ تعرفوه خمر ولا ما خمرش، قلبوه شويه من الفوق تشوفوه طري، تشوفوه بدا يلي طوندغ، طلع الى دوبلي وراه طوندغ، تما دخلوه لو فوق تاعكم.